जिला हालचाल आज रही रायगड़ा जिला तथ्य देइचंती आम रायगड़ा संवाददाता सीमांचल पंडा और उपस्थापन मु सत्यव्रत बेहुरा। ओडिशा सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग आनुकूल्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोपबंधु जन आरोग्य योजनार नूतन एकक कार्ड वितरण और आयुष्मान वयोबंदना योजनार शुभारंभ होईछि। कटक बालीजात्रा पड़ियारे केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा यह योजनार शुभारंभ होईछि, जार सीधा प्रसारण करा जाई 39टी स्वास्थ्य केन्द्र परिसररू समस्त हिताधिकारी एथिरे सामिल करा जाइथिला। एही क्रमरे रायगड़ा सहरांचल स्वास्थ्य केन्द्र रे आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम रे जिलापाल पारुल पटवारी मुख्य अतिथि भाव जोगदेई हिताधिकारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोपबंधु जन आरोग्य योजनार नूतन एकक कार्ड बंटन करथिले। एही अवसर में सम्मानित अतिथि भाव रायगड़ा पौराध्यक्ष महेश पट्टनायक, जिला उन्नयन अधिकारी, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सूचना लोकसंपर्क अधिकारी प्रमुख जोग देइथिले। आगामी दिन में जिले में 5 लाख अधिक हिताधिकारी घरे घरे कार्ड पहुंचा जिवो, सेथिपई व्यस्त न हेबाकू जिलापाल पारुल पटवारी कहिसंती। ओडिशा सरकार गोटे ऐतिहासिक स्कीम को लॉन्च करिसंती, जोटा हमरो अछि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना गोपबंधु आरोग्य योजना एवं आयुष्मान वयवंदना योजना को लॉन्च हेछि। हमरो 39 पीएचसीज रे हमरो जेतिकी भी 5 लाख रो ऊर्ध्व बेनिफिशियरीज माने अछंती से माननको मु कहिबा को चाहिबी कि जो आपणकर गोपबंधु आरोग्य योजना कार्ड अछि से माने धीरे धीरे काली ठू से माने पाइबा आरंभ करि देबे। ये कार्ड पई प्रति जो लोक अछंती बेनिफिशियरी से मानकर केवाईसी करा जिवो। केवाईसी कला परे माने ये कार्डटा पाइबे। से कार्डटा पाइबा पई लोक माननको कोठी जिबा दरकार नि। जदि को भी हमर हिताधिकारी मानकर किछि भी डाउट रहुछि से माने राज्य सरकार रो दुईटा हेल्पलाइन नंबर अछि जोठी से माने कॉल करि पारिबे। गोटे हेल्पलाइन नंबर अछि 104 और सेकंड हेल्पलाइन नंबर अछि 155369 जोठी से माने कॉल करके तांकर डाउट्स को क्लियर करि पारिबे। हमर जिल्ला रे आमे पाखा पाखी 5 लाख बेनिफिशियरीज हमर अछंती जहां माननको हमें कार्डटा देबो। हम ऑलरेडी सबु कार्डटा पाई जाइछु। हमें धीरे धीरे सबु आशा दीदी माननको भी पठाई देइछु। से माने आपणको घरे पहुंची के आपणको से कार्डटा दे देबे। स्थानीय जिला परिषद सम्मेलन कक्ष रे रायगड़ा जिल्लार 80तम जिला परिषद बैठक अनुष्ठित होई जाइछि। जिला परिषद अध्यक्ष सरस्वती माझी अध्यक्षतार आयोजित बैठक में रायगड़ा विधायक आपुल स्वामी काड्राका, विषमकटक विधायक नीलमाधव हिक्का, गुणुपुर विधायक सत्यजित गमांग, रायगड़ा जिलापाल पारुल पटवारी, समस्त जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थिले। बैठक में जिलार शिक्षा, स्वास्थ्य, पानीय जल समेत विभिन्न योजना उपर आलोचना करा जायतिला। रायगड़ा जीसीडी हाईस्कूल पड़िया आयोजित 15 वर्षरू कम अंतर्जिला मुख्यमंत्री फुटबॉल टूर्नामेंट उद्यापित होईछि। फाइनाल मैच रे रायगड़ा एकलव्य आदर्श विद्यालय मां मझीघरियाणी फुटबॉल क्लब को 2-0 गोल परास्त करी चैंपियन होईछि। उद्यापन उत्सव में मुख्य अतिथि भाव अतिरिक्त जिलापाल नवीन चंद्र नायक जोगदे चैंपियन टीम को पुरस्कृत करथिले। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବଛା ବଛା 8ଟି ଟିମ୍ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ରାୟଗଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାୟଗଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ସରସ୍ୱତୀ ରାୟ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝୋଟି, ହୁଳୁହୁଳି ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ୱାର୍କସ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ, ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀର କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ବନ୍ଦନୀୟ ବରପୁତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ସସ୍ମିତା ବାଉରୀଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ କଥାଚକ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଇଟିଡିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମାଝୀ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ, ରାୟଗଡ଼ା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦନୀୟ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଇରୁ ଗମାଙ୍ଗ, ସାଣ୍ଡି ଶବର, ମଙ୍ଗେଇ ଗମାଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ସାମିଲ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ଓ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ରାୟଗଡ଼ା ସହରସ୍ଥିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାରୁଲ ପଟୱାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାହକଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲରେ ଶୁଣିବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ।